भारतीय डैमों से छोड़े गए पानी से पंजाब में चिनाब, रावी और सतलुज किनारे आबाद 7 अजला मुतासिर। दरियाए चिनाब में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। खानकी के मकाम पर सतह 10 लाख क्यूसेक, हेड मराला पर पानी का बहाव 5,07,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। सियालकोट में नाला 1 और नाला पलखू में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर की बात करें तो कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुल्तान में सैलाब से बचाव के लिए इलाका मकीन महफूज मकाम की तरफ सामान लेकर बैठ गए। चिन्योट में मसाजिद में एलानात के बाद मकीन मवेशियों के साथ नकल मकानी कर रहे हैं। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। अन जफर ने हमें ज्वाइन किया है। अन साहब बताइए क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? हेलो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अन जफर से भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया कादिर ख्वाजा ने। कादिर, आप बताइए आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूं और पानी की जो बहाव है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है पानी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर मेरे आपको कैमरा मैन दिखाएं तो मेरे जो पीछे इस वक्त पानी का बहाव है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है और 2 से 3 घंटे कबल जहां पर हम इस टाइम पर खड़े हैं वहां से तकरीबन 15 से 20 फुट पानी दूर था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे जसड़ के मुकाम से जो दरिया रावी जसड़ का मुकाम है वहां से पानी रिलीज होता जा रहा है, उसका 2.5 लाख क्यूसेक जो पानी है वो इधर आ रहा है, इसका रुख कर रहा है। तो यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो अब तेज़ होता जा रहा है और यहाँ पर इस टाइम पर 80,000 क्यूसेक जो है वो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पानी का बहाव है और अभी रात के औकात में यहाँ पर पानी का बहाव तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख क्यूसेक यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। रावी के मुकाम की बात करें, शाहदरा के मुकाम की, तो यहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक की जो है वो कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन जो मुल्हका यहाँ पर इलाके हैं जिसमें फर्खाबाद मेरे आपको सामने नज़र आ रहा होगा, उसकी आबादी को खाली करवा दिया गया है। ऐलानात किए जा रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और उसके साथ साथ मुतलका इदारों की तरफ से। रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर बोट्स लेकर अंदर मौजूद हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन भी आए, उन्होंने भी दरिया रावी का दौरा किया शाहदरा के मुकाम पर, यहाँ पर रेस्क्यू की बोट्स में बैठकर दौरा किया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। अलबत्ता जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बार बार ऐलानात कर रही है कि शाहदरा का जो पुल है दरिया रावी का उस पर आवाम खड़ी ना हो और बिला वजह यहाँ पर जो है वो ठहरने से गुरेज करे। अलबत्ता दूसरी जानिब जो फर्खाबाद है वहाँ पर आबादी को भी कहा गया है कि आप लोग उसको खाली कर दें, लेकिन आबादी जो है वो इसको एक पिकनिक पॉइंट की तरह मना रही है और आबादी जो है वहाँ पर खड़ी होकर सेल्फीज भी ले रही है, अभी तक वहाँ पर मौजूद है। इतने संगीन सूरत हाल है दरिया रावी की शाहदरा के मुकाम पर, लेकिन अवाम जो है वो टस से मस नहीं हो रही। जिला इंतजामिया को, पंजाब पुलिस को, लाहौर की सूरत हाल हमें बता रहे थे कादिर ख्वाजा और बता रहे हैं कि अवाम जो है वो टस से मस नहीं हो रही। सियालकोट की क्या सूरत हाल है वहां जानते हैं अन जफर से। अन साहब बताइए, सियालकोट में भी सैलाबी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, भारत की आबी जारी है तो हालिया मानसून बारिशों के बायस पंजाब भर के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त हालांकि करीबी इलाके में मौजूद हूँ। ये मराला रोड पर एक शेरपुरा गांव है जो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुका है। सैलाबी पानी यहाँ पर दाखिल हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा गाँव जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। जो मेन सड़क है जो हेड मराला को जाती है वो ज़ेर आब आ चुकी है। उसके अलावा लोगों की फसलें हैं वो भी ज़ेर आब आ चुकी है। लोगों के घर के जो दीवारें हैं वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं और जो दरख्त है, जो बिजली के पोल हैं वो भी डूब चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जो लोग हैं वो हेड बराला वाले रोड से दूसरी साइड पर सफ़र करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा उनको। यहाँ पर एक हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हुए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। माची खोखर है, कुबे चक है, शेरपुर है, डूंगरपुर है, ये हमगखर है, हसनवाल है, लालपुर है। इन लोगों को बहुत पानी का बहुत मुश्किल है पानी की काम पे आने जाने की बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं इधर कितना पानी है। पानी आने की वजह से सड़कें टूट गई हैं, कितनी दीवारें गिर गई हैं, मवेशी बहुत लोगों के पानी में जा चुके हैं, दीवारें गिर गई हैं। बहुत मुश्किल है पानी की। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी शहरी की, वो यही कह रहे थे कि सैलाबी पानी की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं वो कुछ टूट गई हैं और लोगों की फसलें डूब गई हैं, उनको मुश्किल पड़ रहा है, वो अपने काम काज पे नहीं जा सकते। दूसरी जानिब अगर हम हेड मराला पे
سیلابی ریلے کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت صورتحال نارمل دکھائی دے رہی ہے. درمیانے درجے کا سیلاب بتایا گیا ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ اس وقت 5 لاکھ کیوسک سے کم کا ریلا جو ہے سیلابی گزر رہا ہے، جبکہ جو اس کے آگے والے مقامات ہیں جو خانکی ہے اور دوسرے جو براج ہیں وہاں پر سیلابی ریلے کی صورتحال کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، انصر میں بتا رہے تھے سیالکوٹ کی صورتحال اور جس طرح سے انہوں نے وہاں کے مقامی سے بھی بات کی اور اس نے بتایا کہ وہاں پر سڑکیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بہت ہی بری کنڈیشن ہے وہاں کی. تو اب ہم رخ کرتے ہیں ملتان کا، وہاں پر مکرم خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. مکرم، آپ بتائیے آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور ملتان کے کون کون سا ملحقہ علاقہ متاثر ہوئے ہیں؟ جی بالکل، میں موجود ہوں ملتان کا نواحی علاقہ ہے اڈا بند بوسن کا موضع ہے خزاں پور، اور اس کی ایک بستی ہے جس کا نام ہے بستی غلام عباس، اور اس کے 1 درجن سے زائد گھر جو ہیں وہ سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں. مکمل طور پر وہ جو ہیں ختم ہو چکے ہیں اور ملیا میٹ ہو چکے ہیں. اور تقریباً جو اس گھر کے جو رہائشی تھے تقریباً 20 سے 25 افراد ان کی تعداد تھی، وہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر یہاں سے جا چکے ہیں. اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اپنے کیمرہ مین اکمل کھوکھر سے کہوں گا کہ یہاں کے مناظر دکھائیں تو آدھی جو یہ بستی ہے اس کی ایک سائیڈ دریا کی نظر ہے، اور اس کی جو باقی آدھی بستی ہے وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر توڑ کر اپنا سامان جو ہیں وہ لے کر اپنی مدد آپ کے تحت وہ جا رہے ہیں. اور اکمل سے کہوں گا کہ اپنے رائٹ سائیڈ پہ بیٹھے جو یہ خواتین ہیں بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے جانور یہاں پر بالکل دریا کی بند کے اوپر موجود ہیں. تمام لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ اور ان کے لیے جو ہے وہ دیگر جو سامان ہیں یا سہولیات ہیں وہ یہاں پر ان کے لیے میسر نہیں ہیں، اور جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو ہے یہ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ اپنا جو سامان ہے وہ کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کر دیا جائے اور کسی محفوظ مقام کی جانب جو یہاں سے چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے ٹھیک ہے مکرم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں، نعیم کیسر وہاں پر موجود ہے. نعیم، آپ صورتحال بتائیے. جی دیکھیں، چنیوٹ میں اس وقت میں دریائے چناب جو ہے اس کے پل کے اوپر موجود ہوں، جہاں سے اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے 2,45,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے. اور رات 2 بجے کے قریب یہاں سے جو ریلا ہوگا وہ تقریباً 5 لاکھ کیوسک کا ہو جائے گا، اور صبح 6 بجے انتہائی اونچلے درجے کا سیلاب ہوگا اور ریلا جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ کیوسک کا ہو جائے گا. تو اس وقت جو علاقہ مکین ہے وہ نکل رہے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو مال مویشی جو ہیں وہ لے کر لوگ جا رہے ہیں. سڑکوں کے اوپر رش ہے، انتہائی رش بڑھ چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ رہے ہیں، خاص طور پر وہ علاقے جو دریا کے اندر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دریا کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو جو آبادیاں ہیں وہ بالکل پانی اب آبادیوں کے قریب آ چکا ہے. حالانکہ یہ پل ہے اور اس کے ساتھ بند جو ہیں یہ انتہائی اونچے ہیں، تو یہاں پر پانی جو ہے وہ اوپر تک آ گیا ہے. تو جو زیریں علاقے ہیں، نیچے علاقے ہیں، وہاں پر پانی کسی بھی وقت جو ہے وہ دریا سے باہر نکل آئے گا. اور انتظامیہ کے مطابق 100 سے زائد دیہات چنیوٹ، لالیاں اور بھوانا کے وہ زیر آب آ سکتے ہیں. وہاں سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لوگ نقل مکانی کریں. ان کے لیے 12 ریلیف کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور اب تک 1700 کے قریب جو افراد ہیں ان کو انتظامیہ کی جانب سے منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں افراد جو ہیں وہ خود وہاں سے منتقل ہوئے ہیں. اور شہریوں کی بڑی تعداد ہمیں اس وقت بھی پل کے اوپر دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ٹریفک وارڈن جو ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، سائرن بجائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نعیم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. شہزاد احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. شہزاد، آپ بتائیے آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، میں اس وقت اردو بازار میں موجود ہوں. سیالکوٹ میں جو گزشتہ 2 روز سے بارش کا سلسلہ جہاں وہ تو تھم چکا ہے، لیکن شہریوں کی مشکلات میں ابھی بھی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہے وہ انتہائی سست روی کے ساتھ نکاسی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. تاہم اتنا ضرور ہوا ہے کہ جو ٹریفک کی روانگی
2 रोज़ से मुअत्तल थी वो जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। ताहम जो सियालकोट से गुजरने वाले बरसाती जो नाले हैं, जिनमें नाला एक और नाला पलकू है, इसमें अभी भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसके नालों के मुल्हका जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी पानी मौजूद है। और सैलाबी पानी ना सिर्फ गली और सड़कों पर मौजूद है बल्कि घरों के अंदर भी है। और जो इलाका मकीन है वो छतों पर पनाह लिए हुए हैं और बाज़ लोग जो अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। ताहम इंतज़ामिया ने बताया है कि जो सैलाब आया है जिसमें दरिया चनाब और बरसाती नाले हैं, इसकी वजह से 300 में दहाड़, जबकि 6,500। ठीक है, मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।